Patingin nga sa card mo. Yan. Hindi dito na left. Ah. Yung ano, yung pula. Ito pula. Ito Yan. na lahat na. Oh, lahat mo. Backside mo na yun, di ba? Hindi backside mo. Hindi na. Open mo yung ano, yung SO. Ayusin mo ah. Promise lang. Oh, sige, promise land. Input. Occupy. Yan. Number 1. Yan. F1. Tsaka yung list. Hanapin mo. Number 1. Ano ba yun? Yung 6. Ito. Yan. Okay. 6, okay. Yes. Tapos, okay.